हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समस्त को स्वागत करुछि सब भक्त मानू मोर विनम्र प्रणाम जनाऊछि। म्यूट रे रुहंतु। आमे प्रेयर माध्यम रे आज भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिबा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भुवेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तबे आमे द्वितीय अध्याय 10 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करछे। आज 11 नंबर श्लोक आरंभ करिबा। तबे यार बैकग्राउंड होची जे आमे देखिले अर्जुन कृष्ण को कहउचंदी जे आमे ए भी जानिने जे आम पई कोटा उत्तम ये मध्य आमे जानिने। आमे तांकू जय करिबा युद्ध करिकी जय करिबा ना से आमको जय करिवे ये आमको जଣା नाही। एवं आमे मोर एମାନଙ୍କୁ मारिकी बंचिबार मध्य इच्छा नाही एभଳି अर्जुन कहउचंदी। आध्यात्मिक ज्ञान अभावरू मोर ए परिवार प्रति स्वजन जो आमको कहउचंदी तांको प्रति मोर आसक्ति बढ़ी जाइची। फଳରେ मोर जो स्वभाव अर्जुन कहउचंदी कृष्ण को क्षत्रिय स्वभाव सेटा मोर दूषित हो जाइची। मु युद्ध करि पारुनी तेणु मोर कर्तव्य कौन मु जानि पारुनी। मु बड़ विचलित। तेणु मु आपन पचारुची मो पई जहा ठीक सेटा मते कुहंतु। मु आपनकर शिष्य हली आपण मोर गुरु मु आपनकु आपनकर शरणापन्न गली एभଳି कहिकी से कहउचंदी जे मोर मु देखि पारुनी आपनको छडा किए मोर ए शोक को दूर करि पारिबो। आ मोर सब इंद्रिय गुड़िक शुष्क हो जाउछन अर्थात मते कोनोसी सुख मिलुनी। जदिबा ए राज्य ए समृद्धि सब मिलिबो मते जो राज्य जो समृद्धि जेमती देवता माने उपभोग करती निष्कंटक राज्य निष्कंटक समृद्धि कौन प्रतिद्वंदी नांती सेथर मध्य पाइले मध्य मु से भली पाइले मध्य मु मते खुशी लागिवो नाही एभଳି कहिकी से चुप हे गले एवं कहले मु युद्ध करिबी नाही। ए कथा संजय कहउचंदी काकू धृतराष्ट्र को जे एभଳି अर्जुन कृष्ण को कहले। तो धृतराष्ट्र नाचुराली टे खुशी हो जाउते जाओ ये अर्जुन वर्तमान एभଳି तांकर कंडीशन एवं से युद्ध करिवेनी छाड़िकी चली जिवे मो पुओ रजा भाବରେ कौनसी असुविधा नाही। किंतु भ्रमरे रहिबाकू दउनांती संजय। संजय कहउचंदी जे नाही कृष्ण वर्तमान जाउचंदी किछि कहिबा पई किछि ज्ञान देवे। से जाउचंदी ज्ञान देवा पई अर्जुन को एवं से ज्ञान रे जे तांको शोक मुक्त करेइबे एवं तांकर आत्मानुभूति हब ता पई मध्य प्रचेष्टा करिवे एवं हब भी सेल्फ रियलाइजेशन। एवं ता छड़ा तांकर जो स्वभावटी जोटी दूषित हो जाइए जो स्वभाव से फेरी पाइबे अर्थात से युद्ध करिवे। क्षत्रिय स्वभाव दूषित हो जाइए फेरी आसो से युद्ध करिवे एभଳି कहउचंदी संजय धृतराष्ट्र। तेबे एक्चुअली आमे देखिबा मैं शेयर करिया पूर्व श्लोकटी आमे आलोचना करिया पूर्व आमे देखिबा अर्जुनंकर गोटे कंसर्न थिला से होउची जे कंपासन माने
मोर परिवार प्रति तांकर सहानुभूति करुणा तेणु गोटे सेकेंड म्यूट कर दियंतु समस्त हाँ तेणु करुणा एवं से जिनस को आड्रेस करुचंती कृष्ण 11 ରୁ 30 नंबर श्लोक पर्यंत कृष्ण अर्जुन कंपासन टाको आड्रेस करेंगे 11 ରୁ 30 नंबर श्लोक एवं से कहते आम 11 ରୁ 30 से कहे आम शरीर नुहे आम आत्मा गोटे जिनस से एम्फासिस देवे जे शरीर विनाशशील अनित्य किंतु आत्मा नित्य शाश्वत केवे नष्ट हुए आत्मा ये जिनस से कह 11 ରୁ 30 जो सेक्शन टा आम कहूचे कौन सांख्य एनालिसिस ऑफ मैटर एंड सोल जड़ और चेतन रो विश्लेषण बाको आम कहीपर आत्मज्ञान नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल आत्मा एवं शरीर रो ज्ञान ये सेक्शन टी को आम कहीपर से तेज जहाँ गोटे हूँ सार मर्म 11 ରୁ 30 ए शरीर पेरिसेबल डेस्ट्रक्टिबल ए शरीर एवं आत्मा इनडेस्ट्रक्टिबल ये हूँ परमानेंट यही जिनस से कहते सारमर्म या एवं ये जो 11 नंबर श्लोक आम जाऊे बर्तमान यार सारमर्म हूँ पंडित जो माने से माने विचलित हुअन्तिनी मृत बा जीवित पाई ये जिनस आम 11 नंबर श्लोक रे जानिबा तबे आम देखुचे जो वर्तमान आम श्लोक टी करुची आम श्लोक टी आग टिके विश्लेषण करवा गोटे सेकेंड म्यूट रे रखंतु समस्ते हाँ 11 नंबर श्लोक श्री भगवान उवाच असत्यान अन्वशोचस्तं प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः एटी कहउचंदी जे श्री भगवान उवाच भगवान वर्तमान कहवाकू जाउचंदी कोन असत्यान अन्वशोचः त्वं त्वं माने अर्जुन कहउचंदी अर्जुन तमे अन्वशोच माने शोक करुच असत्यान जहाँ को शोक करिवार कथा नुहे नॉट वर्दी ऑफ लैमेंटिंग जो जिनस तमे लैमेंट करुच बोली भी कहउचंदी प्रज्ञा बादश्च भाषसे पंडित भली कथबार्ता करुले ना अर्जुन अर्जुन धर्मशास्त्र को लेकिन आसुले जुक्ति करुले एवं कहते जे माने नरके नियते वास नरक रही इति अनुशुश्रुम माने मुझे शुणी आचार्य माने कहते शास्त्र रे लेखाही पाप पापं एव आश्रयते माने मते पाप लगी आमको पाप लगे ये सब से बहुत बड़ बड़ पंडित कथा धर्मशास्त्र आनिकी कथबार्ता करुले से कहते प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता से कहते तमे पंडित नुह अर्जुन पंडित किए मु कहूची शुण पंडिता माने से हूँ पंडित किए नानुशोचन्ति न अनुशोचन्ति जे शोक करंतिनी का गतासुन अशुन माने प्राण वायु प्राण तेणु जहाँकर जो शरीर प्राण चली जाइए गतासुन माने डेथ मृत अगतासुन अशुन अगत अशुन माने जो प्राण जो शरीर प्राण जाइनी अर्थात जीवित तेणु डेथ एंड लिविंग एमान प्रति पंडित जो माने से माने दुख करती नहीं बोलिकी ये श्लोक रे कहउछंती शेयर टी बंद कर दवा आम आगु को बढ़िया जस्ट सेकेंड
ତେବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଅର୍ଜୁନ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶରଣାଗତି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁର ଭୂମିକା ନିଭାଇଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗୁରୁର ଭୂମିକା ସେ ନେଲେ। ଏବଂ ଗୁରୁର କାମ କଣ? ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ଦୋଷ କାଢିବା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଦୋଷ କାଢିବା ଗୁରୁଙ୍କର କାମ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କାମ କଣ? ଯାହା ଦୋଷ କାଢିଲେ ଗୁରୁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ଇଏ ହେଲା ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କାମ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା, କିଏ ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଛି ବୋଲିକି, ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦଶ୍ଚ ଭାଷସେ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲିକି ଦେଖଉଛ, ତ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଉପରେ, ଯୁକ୍ତିରେ ସେ ଏଟା ଦେଖଉଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ସମାଜନୀତି, ରାଜନୀତି, ୟାରି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନୀତି ଉପରେ ହଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମ୍ୟୁଟରେ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାକୁ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କଣ ନା, ଯିଏ ଦୋଷୀ, ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ, ପାପ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମାରିଦେବା କଥା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା କହୁଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇକି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ତାକୁ କରୁଣା ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେ ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ, ହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛ, ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାବପ୍ରବଣର ବଶ ହେଇକି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖଉଛ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦିଟା ଯାକ ରଙ୍ଗ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କଣ? ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯେ ଯାହାର ଜଡ, ଚେତନାତ୍ମା ଏବଂ ଜଡ ଆଉ ଚେତନାତ୍ମା এই ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ମ୍ୟାଟର, ସ୍ପିରିଟ, ସୋଲ, ଏହା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଗବାନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଏଇଟା, ଜ୍ଞାନ କଣ? ସ୍ପିରିଟ, ମ୍ୟାଟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ ବୋଥ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଣ ସେଇଟା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ହଉଛେ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଥ୍ରୀ, ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆମେ କମ୍ବିନେସନ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଭୂମିର, ଅପ, ନଲ, ବାୟୁ, ଖଂ, ଏ ପାଞ୍ଚଟିରେ ତିଆରି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏ ପାଞ୍ଚଟିରେ ଶରୀର, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମେ ଉପରଟା ଦେଖୁଛେ, ଏ ଚର୍ମ, ସେ ତିଆରି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସିଏ ହଉଛି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଏ ତିନୋଟି। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଇଏ ପେରିସେବଲ, ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
परमानेंट नुहे, टेम्पोरारी। किंतु से सूक्ष्म शरीरटा नष्ट हुएनि। से केतेबेले नष्ट हबो माने शरीर नष्ट हेले से नष्ट हुएनि। सी केतेबेले नष्ट हबो ना जेतेबेले मुक्ति हे गला। बर्तमान आत्मा जेतेबेले मुक्ति, आत्मा को मुक्ति मिली गला, सेतेबेले जाई से डिस्ट्रॉय हबो। ता नहले से सेमती थिबो। कौन हबो ना जेतेबेले मृत्यु होउची अर्थ कौन ना जो शरीरटी नष्ट हे गला। मृत्युर अर्थ होउची शरीर डेड, शरीरटी चली गला, विनाश हे गला। किंतु से शरीर भितरु सूक्ष्म शरीरटी बाहरी आसीबो। से कौन करिवो ना आत्मा को नहीं कि चली जीवो। सूक्ष्म शरीर जेमती पवन बोही निए माने विभिन्न गंध बासना बोही नहीं जाउची, सेमती ये कौन करे सूक्ष्म शरीर अर्थ कौन मन बुद्धि अहंकार। ये मन भितरे विभिन्न बासना भरी होइकी रहिची। आम कर्म बासना आमे जहाँ कर्म करुचे सेतरे आमे किछि रुचि तैयारी करुचे, बासना तैयारी करुचे। से बासना भरी होइकी अछि, सेई बासना को से बोही नहीं कि चली जाउची कि सूक्ष्म शरीर आत्मा को नहीं कि से जो सूक्ष्म शरीर भितर जो रही आमर इंप्रेशन जो बासना ताकू नहीं कि चली जाउची। कोथि पाई ना गोटे नुआ शरीर अन्वेषण रे से शरीर केमिति मिलिबो ताकू ना जो बासना रही से अनुसार गोटे शरीर मिलिबो ताकू भगवान देबे। से शरीर प्रकृति माध्यम रे से मिलिबो ताकू। तेणु ये हला जे शरीरटी नष्ट होउची, सूक्ष्म शरीर नष्ट होउनी। से आत्मा को नहीं कि चली जाउची आ गोटे शरीर पाई। आउ से सूक्ष्म शरीरटा नष्ट हबो केतेबेले ना जेतेबेले आत्मा को मुक्ति हबो। तेणु कृष्ण कहउचंती अर्जुन को जे ए शरीरटा पेरिसेबल, विनाशशील। सूक्ष्म शरीर नष्ट हुएनी, केवल मुक्ति पाइला बेले नष्ट हबो जेतेबेले आत्मा को मुक्ति मिलिबो। आत्मा नित्य परमानेंट। तुम कोथि पाई कांदुछ नहीं जो पेरिसेबल जोटा ता पाई कांदुछ ना नहीं जोटा परमानेंट ता पाई कांदुछ। कोथि पाई कांदिबार किछि उद्देश्य नहीं। एई जिंसटा अर्जुन को कहउचंती। तमे जो शरीरटा को अर्जुन मारी दउछ से तो पेरिसेबल। तमे तो सोल आत्माटा को मारी परिबोनी। बरं तमे जो शरीरटा ओल्ड हे गलानी सेथरा आउ जान नाही, तमे सेई शरीरटा को मारुच। फल कौन हला ना से गोटे नुआ शरीर पाइबे जो शरीर रे शक्ति उद्दीपना अधिक रहिबो। हुए तो से पापमुक्त शरीर भी हेई पारे। तेणु एई भली अर्जुन तांकू बुझाउचंदी अर्जुन को कृष्ण। किंतु अर्जुन तथापि ए जिनस बुझी पाउना। से जदिओ कृष्ण कहउचंदी जे ए शरीर पाई कौन करी दुख करिवार कौन अछि, जदिओ कहउचंदी किंतु स्वाभाविक दुख तो लागिबो। जेतेबेले गोटे शरीर चली जाउची, मृत्यु होउची, जेकोसी लोक को दुख तो लागिबो। भगवान को मध्य दुख लागितला। आज भगवान कहउचंदी अर्जुन को, किंतु भगवान कृष्ण को मध्य दुख लागितला। जेतेबेले जौ गृह रे लगे देथिले निया, से पंचु पांडव एवं ता भितरे थिले तांको माता कुंती जो लगे देले एवं सेतरु बाहरितला पांचटी शरीर बाहरितला एवं गोटे फीमेल शरीर भी बाहरितला। से तेणु शोक सभा करथिले किए गांधारी धृतराष्ट्र विदुर शोक सभा करथिले। से शोक सभारे जॉइन करथिले किए कृष्ण बलराम उभय एवं से मध्य शोक भी करथिले। कथा होची ये होची शिष्टाचार माने समाज नीति। हमको शोक करने को पड़िबो। किंतु अर्जुन को कृष्ण कहउचंदी एठी अनुशोच अन्वशोच। अनुर अर्थ कौन? अनु शब्दर अर्थ जो अनु लगे दौचे ता अर्थ कौन? पछे पछे पछरे पड़िबा। तेणु से कहउचंदी बारंबार बारंबार आमर
ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୋକ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେଣି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସହଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ୟତ୍ ଶୋକମ୍, ଏ ଶୋକ ଏତେ ବଢି ଚାଲିଛି ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବହୁତ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଶୋକ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଅନୁଶୋଚ କରିକି ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁଜନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ, କମ୍ୟୁନିଟି ରିଲେସନସିପ, ଜାତି ସମ୍ପର୍କ, ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସମ୍ପର୍କଟା। ଏ ଶରୀର, ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ମୋ ବାପା ଶରୀରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ ଭାଇ ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦିଟା, ଆମ ଯୋଉ ଦିଟା ଶରୀର, ଇଏ ହଉଛି ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ସେଇ ଫାଦର ଶରୀରର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟସ। ଯୋଉ ତିନିଟା ଏକ ଶରୀର ମିଟିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଭୂମିର ପନଲ ବାୟୁ ଖମ୍, ଏ ପାଞ୍ଚଟିରେ ତିଆରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ସେ ପାଉଁଶ ହଉଛି, ତାକୁ ଜଳେଇ ଦଉଛେ ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦଉଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସେ ମାଟି ହେଇଯାଉଛି ବା ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା କି? ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରହିଲା କି? ସେ କଣ ସମ୍ପର୍କ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହବନି। ସମ୍ପର୍କ ଚାଲି, ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନ। ସେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ନା ସେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ମାନେ ମୋ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ମୋର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହଉଛେ କଣ? ନା ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେଭେଲରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ହେଲେ ରିଲେଟେଡ। ଆମର ରିଲେସନଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ବି ତଥାପି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଶରୀରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି, ସେ ଶରୀରର ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଲି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟି ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେ ଡେଡ୍ ବଡି, ତାକୁ କେହି କେୟାର କରିବେନି। ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାର, ଯାହା କର, କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ତାର ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ନା ସେ ଶରୀରଟା କୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଖାଉଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଇଳା ହେଇଯାଉଥିବ ଲାଷ୍ଟ, ସେ ଶରୀରଟି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଶୋଚ୍ୟାନ୍, ଗାର୍ବେଜ। ଏ ଶରୀରଟା ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଗାର୍ବେଜ। এই ଗାର୍ବେଜ ପାଇଁ ତମେ ଏତିକି ଶୋକ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ ଶୋଚ, ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଶୋକ କରୁଛ। ଇଏ ହଉଛି ଗାର୍ବେଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଶୋଚ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୟ ଶୋଚ, ଲାମେଣ୍ଟିଂ ଫର ଦ ବଡି, ଲମ୍ପ ଅଫ ମ୍ୟାଟର, ଯୋଉଟା କି ରକ୍ତ ମାଂସ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମ ହାଡ ଏଇଥିରେ ତିଆରି। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ ଚର୍ମ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଏ ଆମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉ ବାପାକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ, ଆମେ ବାପାକୁ କେବେ ଦେଖିଛେ? ଦେଖିନେ। ଆମେ ବାପାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଦେଖିଛେ। ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ବାପା ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜୋତା ଯଦି ଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯଦି ଥିବ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ହଁ ବାପା ଆସିଗଲେଣି। ତାହେଲେ ବାପାର ପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ବାପା ଆସିଗଲେଣି। ସେମିତି ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ପୋଷାକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲେ ସେ ପୋଷାକଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଶରୀର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ବା ଶୋକ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମର ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନ, ବା ତମେ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନ। ତମେ ତାଙ୍କର କୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷାକ ଶରୀରଟି ତାକୁ ଦେଖିଛ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଏ କୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବା ପୋଷାକ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରେନି ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଗତାସୁଶ୍ଚ ନାନୁ ଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଜୀବନ ଥାଉ ବା ଜୀବନ ନଥାଉ ସେ ଶରୀରକୁ କେହି ଶୋକ କରନ୍ତିନି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଯଦିও ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା, ତଥାପି ଏ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଶରୀରଟା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର ଅଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର ଅଛି, ସେ କାରଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଚେପା ଚେପି ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା। ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ସେ କାରଟାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ କାର ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କାର ବହୁତ କାମ ମୋର ଦଉଥିଲା, ମୋର ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସକ୍ତି ହିଁ ମୋର ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଯଦିଓ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ସେ କାରଟିର ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଏ ଶରୀରଟା ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗଉଛେ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହଉନି, ସେଟା ଶରୀରର, କିନ୍ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରଟାକୁ, ସେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଶରୀରଟାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା। ଯେମିତି ଯଦି ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଶରୀରଟାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଶରୀରକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ଆସକ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଯେ ଏ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି, ଏବଂ ଆମ କିଏ କଣ କହିଦେଲା ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବଦର କରୁଛେ। ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବଦର କରୁଛେ, କିଏ କଣ କହିଦେଲା ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଓରି, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରିଅଲାଇଜ କେମିତି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଶରୀରର ଯାହା କଷ୍ଟ ହବ ଆମକୁ ଲାଗିବନି। ରିଅଲାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ସାଧନା, ଉପାସନା। ସାଧନା ବୋଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରିବା, ନାମ ନବା, ଏ ହଉଛି ସାଧନା। 16 ମାଳା ଜପ କରିବା, ନାମ ନବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହବା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଶରୀରର ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସାଧନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଉପାସନା, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବିକି, ଯେମିତି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମିତି ସେ ବି ଜଣେ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା ସେଟାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାଧନା, ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ନହେଲେ ଥିଓରି ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ନହେଲେ ଭାବିବା ଯେ ଖାଲି ଶରୀର ମୁଁ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ନାଇଁ, ହବନି।
आमे जो आमर प्रत्येक अंग को प्रत्येक इंद्रिय को भगवान को सेवार लगेदबा ताले आमे फील करवा आस्ते 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 आमर सेल्फ रियलाइजेशन हम जे आम शरीर नुहे आमे आत्मा ये हूँ गोटे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये गोटे प्रचेष्टा यदि आम कर फिल कर तेरे शरीर गोटे नुहे कि सब्जेक्ट मैटर नुहे कि या विषय एत गुड़े आम ये करवा कौन या शोक करवा ना या बेसी खुशी हवा शरीर से भाया गोटे जिनस नुहे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन जदि किसी गोटे मैटर करुच्ची सेटा हूँ आम आत्मा से कृष्णा कहते अशोच्याम अन्न शोच लैमेंटिंग फॉर द बॉडी व्हिच इज नॉट वर्दी ऑफ रिपीटेड लैमेंटेशन बारंबार सो दुख कर बारंबार दुख कर आवश्यकता नहीं जदि बारंबार दुख आम करवानी शरीर ताहले भगवान इनडायरेक्टली कहते कौन से गोटे अलग जिनस अच्छी जहाँ आम बारंबार दुख करवा सेटा कौन से कहते आत्मा तापाई दुख करवा बारंबार अर्थ कौन ना देखो कपिल देव सी आमर गोटे अच्छी भागवत प्रथम स्कंद से था नहीं कपिल देव थर्ड स्कंद रे प्रथम अध्याय से कहते से कौन कहते जो लोक भूली जाइए जे से आत्मा एवं निजक शरीर भावुची एवं से माया भितर रही भगवान दूरे जाइए इंद्रिय भोग रे से मग्न हमें शोक करवा बारंबार शोक करवा यथार्थता रही से लोक कारण सी भगवान को दूरे जाइए खाली इंद्रिय भोग करुच्ची मायार पड़ी जाइए आमे करवा दुख बारंबार से प्रहलाद कहते नृसिंहदेव को से गोटे प्रेयर कहते स्तुति करुँचे हे भगवान आप कहते मत आप धाम को नहीं जावाई किंतु मोर एक्चुअली जीवार इच्छा ना कहीं मुझे ये बद्ध जीव को देखुची एमाने जो भली मायार पड़ी जो भली कष्ट पाँच भजन कीर्तन आपणकर करूना एवं से माने दुख जीवन यापन करुचंती उद्धार मोर हूँ माने आई एम सीरियसली थिंकिंग अबाउट देम विषय भावुची जे केमिति उद्धार हम से धाम को आपण मत धाम को स्वार्थपर से नुहति से जानुंट जे बद्ध जीव फसी जाइए माया भगवान को दूरे जाइए तेणु से आमे जानिबा दरकार जे ए शरीर केतबेले ना केतबेले निश्चित भाव में ध्वंस पाइज विनाशशील आमे जेते जोग करे एक्सरसाइज करे जहाँ भी करे से नष्ट हो किंतु कोटा नष्ट हबनी सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर किंतु से नष्ट हवा दरकार से जो नष्ट हम मुक्ति मिल आमको तेणु सी केमती नष्ट हम तापाई आमको भक्ति करने पड़ो भगवान आमर काम है भगवान भजन कीर्तन करवा ताहले आमको मुक्ति मिल दैट इज ओनली सल्यूशन तेणु यही कथा भगवान ये श्लोक कहते तथापि अर्जुन डाउट हम जे जदि आप कहते मृत पर कांदा कथा नुहे ताहले कहीं कांदबनी अर्जुन अर्जुन पचारे मानते डाउट हो पारे से पचारि पारती गोटे लोक मरी जाऊँ मत कष्ट हो कहीं कांदबी कृष्ण तार उत्तर देवे 13 नंबर श्लोक नेक्स्ट आम क्लास रे पुणी देखा 13 कहूँ सॉरी 12 नंबर श्लोक आम 11 डिस्कसन कले बर्तमान 12 नंबर श्लोक से उत्तर टी भगवान देवे कौन देवे से देखा हरे कृष्णा आज समय तो हो गला आम ये रहा मुझे क्वेश्चन गुड़िक दौची से क्वेश्चन गुड़िक आप जहाँ भी अटेम्प्ट करूँ एत कि लिखा दरकार ना पिन पॉइंटेड आंसर खाली करार अच्छी मुझे डेस्क्राइब करदेली माता दी जी जन जाक परफेक्टली लिखिं मुझे देखी परफेक्टली से एक्सप्लेन कर जना से ठीक रे लिखिपार अधिका जदिव एक्सप्लेन कर समस्त जानापी अधिका एक्सप्लेन कर तो अधिका आमर भी ना खाली पिन पॉइंटेड आंसर देले भी चलो जस्ट खाली जाना दरकार जे हाँ आम जानुचे कहीं मुझे पढ़ाऊँगी तार भर प्रश्न करुच्ची जहाँ कही तार भर प्रश्न पचार सो दैट कौन हम ना आपणकर से रिविजन हम माइंड रे आप माइन्यूटली भी शुणिबे माइन्यूटली
से जिनस गुड़ा को क्वेश्चन में आंसर कले आपनकर माइंड रे आसीबो सेटा तेणु से क्वेश्चन दउची अटेम्प्ट करंतु खाली माताजी माने करूछंती प्रभु माने के प्रभु जने दि जन के करूथले आ के करूना करबा दरकार सब करबा दरकार कले हमर सेटा भी होउची गोटे कृष्ण के पाखु जिबार सेटा भी गोटे बाट जे हाँ आम काम करूचे वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा सेवा अर्थ कौन वी शुड वर्क फॉर कृष्णा एवं कृष्ण काम कर विभिन्न वे अच्छी जो माइंड टा मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर बोलिक भगवान जो कहते अर्थ कौन से आगे जाई कहे सब मनटी मोरी पाखे रखिदियो केमी रही यही धर ये आटेम्प्ट करवा मनटा से गला ना मु जप करुच्ची मनटा से गला ना मु भगवान को पूजा करुच्ची मनटा से गला ना मु रोषे कर भोग लगुच भगवान पाक मन गला ना प्रत्येक जिनस आम भगवान काम कर जो काम करुचे संसार रही से काम को भगवान माध्यम ही करवा जाना दरकार हमको शिखा पड़ो आस्ते आस्ते ताले आमर सेल्फ रियलाइजेशन हम सेकेंड आमे आमे भक्ति रे आगु को बढ़ी जीवा व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड आमे ताको जीवन सारा करिने एठु आरंभ करबा हमर निहाती आवश्यक जतिक दिन हम पाखरे समय अछि हरे कृष्ण आज एतिक रे रहउची आमे पुणी बुधवार दिन आसीबा 12 नंबर श्लोक आलोचना करबा अर्जुनंकर जो डाउट रहिबो नेचुरल डाउट जे कहउचंदी मरिबा लोक पई कांदिबार आवश्यकता नाही अर्जुन काहे की कांदिबिनी कृष्ण बोलिकी एटा तांकर आसीबो ऑटोमेटिक डाउट तार उत्तर मध्य से देबे तो एई बळे कंटीन्यूअस डाउट आस्तुओ कंटीन्यूअस उत्तर देई चाली थिबे शिष्य को गुरु एई बळे उत्तर देई चालुथिबे 30 नंबर श्लोक कन्विंस डाला पर्यंत 30 पर्यंत ज्ञान ताकू कहूचे आमे ज्ञान सेक्शन हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण ये बुधवार दिन और रविवार दिन ये 8 ये